Mali News jabana lajibako amnu sokolindo onna shu aniki oni yangma biye taratai utikolo kile muga ani saba samba fla ani mugan fla. Kuna foni folo Côte d'Ivoire dine nyemo na lendo négociation na Mali konnana yasa Côte d'Ivoire militaire binan ani kono to min lendo Mali kono ulbi sega labla chogoyamina namboreno Iran ministre misilendo Iran ani jamana were ko nyina boli kama alibi tagamala Mali konnana ni ashe fula de kana farafina wo tagama fula la malila kuna foni wala le amno di oma anga flash info konnana bismillah ga flash info konnana komi obela jele ba kalama ni akalo kele ani doni ne Côte d'Ivoire militaire binan ani konto olu minelendo Mali autorité fe bibina o justice de ga boloka Côte d'Ivoire militaire blali kadra konnana odo kum konnana Côte d'Ivoire dine nyemogo olu nalendo tagamala Mali konnana unale Mali konnana u bismillah Mali islameo ka nyemogo de fe ni alere to ko Ousmane Chérif Madan Aidara ay kuna foni soro kuni nyamakalaw fene nyogoyi doke shiratonna délégation nyamogo yere ale togodi ko Imam Cheikh Malik Konate malen chamaya ira kafo ko Côte d'Ivoire dine nyamogo nana tagamala Mali konnana ko yasa Mali dine nyamogo ani Mali nyamakalaw bisiga faroka chugamina gwa Mali autorité o deli yasa Côte d'Ivoire militaire binan ani kono to min lendo Mali konnana olu besega labla akuna fondi nyogo do ni ale togo ko Abdul Nyang ale yere kuma na aferinka aka kuma konnana ayira kafo ko ni fe nyume ko sabula Côte d'Ivoire ani Mali dine nyamogo ko lu dadone ni koina ko besega ke sababu ko ni jamana fla do la kili nyamogo o besegi ako kani koimba nga anga je anga Abdul Nyang yere lame ni ale kuna fondi lay dine mogo don sendoni ala oye ça c'est très important au fond la stratégie d'ode même c'est ka parce que ni sugula ni orgueil nana jamane a beba fo ni se grand kombe malo etc abena fo ko nye fugariya ke etc kuma chama o wakati ou de kono fanga ou be acteurs sociaux de la légitimité traditionnelle dugutigi uni dine mo sendo état flache comment nyoya la dugutigi uni dine mo be mi fo à l'amener fan flashy fait ou tu sais ga ni chiga position changer mais a kunye muye joroba de bala a joro e muye ni fanga do sona mima abi foko dinemo anyol de gashi sigi anya to olutala abina fo ante abana kunchera ko mi boma goya kuna foni flana Abdoulaye Diop ye Iran ministre des affaires étrangères bisimile shuro alega pankulu jigina Mali pankulu jigiyoro la ni oyi aéroport Modibo Keita Iran ministre des affaires étrangères ale togode ko docteur Hossein Amir Abdallahian kabini ale sugandi da ka ke Iran ministre des affaires étrangères ni a chien folodi akana farafin jamana do konnana wa ay Mali di sugandi docteur Hossein Amir Abdallahian ale ni Abdoulaye Diop ka nyoye keneka Abdoulaye Diop ni ale Mali ministre misileno Mali ani jamana bere ko nyana bol kama ale kumata aga kuma damne ka Iran ni fofolo wani aklina nyuman tali ka nyeshi Malima ni oye bolodi nyogomay sene sirafe sanve kalanso sirafe ani kenya sirafe Mali ministre miskileno Mali ani jamana were ko nyana bol kama ayira ka foko Mali ni Iran kan bolodi nyogomay ko Mali be gagner ala wa Iran fene be gagner ala ko sabula Iran te fe ka Mali mara nga Iran mega ferode do Mali koro yasa shini Mali ga sega ko ka yere ka soro mawele bla Irama nga anga je anga Abdoulaye Diop yere la meni ale Mali ministre misigilendo Mali ani jamana were ko nyana boli kama. Je voudrais saluer l'engagement du président Raisi. J'ai été moi-même au mois de février en Iran. J'ai pu constater que non seulement vous avez une politique africaine, mais vous avez aussi un engagement pour l'Afrique. Un engagement respectueux. Je le dis, je le répète, beaucoup de pays aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, mais pour beaucoup d'autres raisons. Ils s'intéressent à l'Afrique contre d'autres pays, contre d'autres personnes. Je crois que quand on s'intéresse à l'Afrique, on s'intéresse à l'Afrique parce qu'on y voit un intérêt pour soi-même, un intérêt pour les Africains, en dehors de toute politique de domination. Je voulais saluer votre pays pour cette approche responsable de l'Afrique. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par nos experts
dont les conclusions, je voudrais m'en féliciter, nous permettront de renforcer les acquis, mais aussi de réaliser les projets relevant des domaines prioritaires comme la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'ingénierie, les mines et l'enseignement supérieur. Je me réjouis que de cette excellente opportunité de réfléchir ensemble et échanger nos vues sur les perspectives d'émergence de nouveaux partenariats féconds afin de trouver les solutions idoines à nos préoccupations communes. Un tel exercice nécessite bien entendu la prise en compte des exigences d'un monde en perpétuelle mutation, dont les défis majeurs aujourd'hui se posent en termes de paix, de stabilité, d'amélioration de l'environnement des affaires, de lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Kunnafoni sabana parti politique ani société civile mɔgɔ minnu kan ka ta ka don edge la o mɔgɔw sugandira kunu dɛnɛ uti kalo tile 22 mɔgɔ minnu kan ka ta ka bila kalafili baaraw la ni olu bɛ wele ko agence indépendante de gestion des élections edge o mɔgɔw sugandira Mali ministre de l'administration territoriale fɛ tirage au sort sira fɛ parti politique muso olu ye Umu Diko parti Rama, Madame Dao Awa Konate parti Amat, Madame Koumare Nana Konate parti Sira, Leila Walet Ibrahim parti SEM FGT, parti politique Tchao Oluye Salomo Angoimba parti APDM, Aruna Sissoko parti FIDEC, Youssouf Koulibaly parti Irma, Abdraman Bagayogo parti FCD. O kɔfɛ société civile mɔgɔ wɔɔrɔ olu fɛnɛ sugandira n'o ye cɛ 3 ani muso 3 ye. O kunnafoni dilen kɔfɛ Mali parti politique jɛkulubaw olu bɔra ka kuma u ka kuma fɔnna na u y'a yira k'a fɔ ko ministre ka ye sariya sɔsɔ ko sabula kalafili sariya yɛrɛ b'a fɔ ko parti politique mɔgɔw yamaruyalen don k'u ka mɔgɔ ta mɔgɔ min ka d'u ye wa u k'a ta cogoya min fɛnɛ ka d'u ye. O de kɔfɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale ye CNT mɔgɔ ye ale fɛnɛ bɔra ka kuma a ko kan. Ale ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko parti politique mɔgɔw ta tɛ jamana ye wa ko ni ko in kɛra cogo min na k'a kɛra ka ɲɛ ko sabula ko n'a kun tora parti politique mɔgɔ ma k'a kun tɛna na kɛ ka ɲɛ nka an ka jɛ an ka Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ lamɛn ni ale ye CNT mɔgɔ dɔ ye. Minnu taara EJ la an b'a fɔ n ko bravo ou félicitations kuma caman t'a la bilen parti politique dan tɛ mɔgɔ ko tɛ koyi parti ko de don mɔgɔ minnu taara cɛw la u taara parti dɔ de tɔgɔ la mɔgɔ minnu taara musow la u taara parti dɔ de tɔgɔ la mɔgɔ k'a bila u kunkolo la dɔrɔn ko nkalon de tɛ taa yɔrɔ jan an mago bɛ EJ mun na o tɛ parti politique bɛ don EJ min na an mago foyi t'o EJ la an ka EJ ɲini komi nin bɛɛ yanni an ka se constitution kura ma ni constitution kura sigira o bɛ yɛlɛma don nin bɛɛ la n'o ye yɛlɛma don nin na an na taa EJ dɔ la parti politique tɛ ye min kɔnɔ EJ c'est un instrument baarakɛminɛ dɔ de don institution de don mɔgɔ minnu bɛ y'a kɔnɔ c'est des personnes techniques u bɛ se technique baara de la n'i y'a ye ninnu minnu sugantira ninnu de bɛna EJ maa tɔw fɛnɛ baara tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ an k'o fɛnɛ bila an kunkolo la donc k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna jamana ta parti politique ta tɛ jamana ye koyi jamana ye jamanadenw de ta ye ni kɔni nin kɛra nin banna wa kuma tɛ nin kɔfɛ bilen an tɛ maa si ka kuma yɛrɛ lamɛn an tɛ na an si kɛ o ko ninnu na anw bɛ mun ɲini sisan jamana in bɛ sécuriser cogo min terrain bɛ labɛn cogo min walasa an ka taa compétition na n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn parti politique tɛ jamana dɔ de b'i bolo i bɛ taa élection kɛ yɔrɔ min na an bɛ jamana ko de la fɔlɔ donc EJ min n'a fɔra o tɛ nin ye fɔlɔ nin ye dɔrɔn ka n'i sigi pour que an ka constitution kura sɔrɔ mais k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ baara o baara kɛ an ka baara kɛ walasa sariyasunba kura in an bɛ se k'a sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ cogo min loi in kɔni bɛ o de kofɔ bɛɛ k'i jija an ka se sariyasunba kura ma o sariyasunba kura min ka d'an ye an b'o o don kɔnɔ min bɛ Mali ka laɲini kofɔ donc a bɛnna mɔgɔ minnu ma ko a ɲana kojugu baara ɲuman don n y'a fɔ a ɲɛna ne kɔni bɛ min fana nin loi électorale in ye den min b'a ba dɛbɛ la a sara depuis a ma wolo fɔlɔ. Kunnafoni na Mali sɔrɔdasiw ye tatugu Katiba de Masina ani Katiba de Serma mɔgɔw la Boni ani Ɲɔnɔ mara la n'u ka pankulu kura dɔ n'o bɛ wele ko SU 25
jumado uti kalo kile 19 nege kanya 15 wagati la mali sɔrɔsiw wulila n'u ka pankulu kura dɔ n'o bɛ wele ko SU25 ka katiba de masina ani katiba de serma mɔgɔ daga yɔrɔ min bɛ boni n'o bɛ Douentza mara la k'o yɔrɔ 4 tiɲɛ o wulikajɔ ye ne senfɛ mali sɔrɔsiw ye Banbagaci 30 faga ni k'u ka mugujugu 15 minɛ u la mali sɔrɔsiw ye Banbagaciw ka marifa ani marifakisɛ caman de minɛ o la ni wulikajɔ in senfɛ o wagati kelen na katiba de masina ani katiba de serma mɔgɔ minnu bɛ ɲɔnɔ mara la mali sɔrɔsiw wulila n'u ka SU25 ye ka taa tugu u la bɔndum tu kɔnɔna na n'o bɛ ɲɔnɔ mara la bibi in na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ala ni mali sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛn kuraw sababuya la u bɛ ka lamaga da Banbagaci jɛkulu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka san di mali sɔrɔsiw ma ni Banbagaci kɛlɛ in na. kunnafoni duruna o bɛ taa n'an ye Algérie kungo min bɛ Algérie kɔkɔdoyanfan ani Algérie kɔrɔyanfan fɛ tasuma de wulila yen nɔ la tasuma juguba o tasuma wuli ne senfɛ mɔgɔ 43 olu bɔnɛna u ni na ni ka mɔgɔ 200 bana Algérie gendarmerie mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko siga kɛra mɔgɔ 13 de la ni ko in na wa ko mɔgɔ 13 k'u minɛlen don k'u datugu ka ban tile kelen kɔnɔna na Algérie sapeur-pompier mɔgɔ y'a sɛbɛntiya k'u ye tasuma 31 de faga Algérie région yɛrɛ kɔnɔna na ka bɔ ka da aw tulo kan san o san tilema fɛ Algérie kɔrɔyanfan fɛ tasuma de bɛ wuli an ye kunnafoni sɔrɔ ko san o san a tɔ de bɛ ka juguya ka taga a fɛ f'a bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni ja ye Algérie kɔrɔyanfan fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ye hali bi kɔni tasuma o bɛ ka wuli Algérie kɔrɔyanfan fɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ banbagatɔw la ka lafiya di banabagatɔw ma. ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Iran aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Oh.